arino kizim kisima ture junubo tagayenda fadinga kusahuma Allahumma danyaga arino kizim kisima ture junubo tagayenda fadinga kusahuma Allahumma danyaga arino kizim yambimaga dinjaranon dillemu kunjuzu kabine nyaku dillemu kunju jamunga. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يوم أرجدام بترين كان دانا واسوكين كي واتيخرو ترين كان مقصري إنجلي رما خطا ودينار ندم فلان كلهم كم كترون دوس بانشيس إن شاء الله هم أشاق على مقام به كويدان يتوك أخرى مقام باكوك جكا جرا إن شاء الله را إمسون خوري جوبا إن شاء الله و مرال مغلا بيان كما أرنا كيو كندنا الغمسو ناوتو 14 كتي 15 باكوك جرا إن شاء الله ورني إمسون دبر إن شاء الله أجمع بران كما إن شاء الله ورني حتى بانشي دبري وانا تكي واتي جرا بسم الله بران كما voilà trinkandano ngumanda yagrima lemna nokrisi ora sukunyi ora besu kunyi gelirma besu taw dinga sadu ga kuinde nyana ona Allah tiga na mama kenda ngem palle no sarno pilitiga agada linge koyi agada linge koyi yonki sahan gondi jemun gondi mare makon gondi gemen gondi ewa masalange ke aka kebe kam makinni gemendo me demandem bra gemme ado me demandem bra awo alhamsa dangin teke o masala kamma lenkini o tahilandinya onan katuna hakla harape de bari o yimedu menqa mikin katien onara wara odo trinkandano nyukum manda yakani manqa fo gari anna pakana ntahinko ewa aga kebe kamma hila kenni gemme kanun nogondi gemme debun nogondi gemme jamanen nogondi gemme hadamar muhili menqa gemme nga aywa igodi yakena gemme an han qor yani kita ken dangem palle me da manden ka anyana kammo ona meddi wana kammo kanun nogondi aywa debun nogondi jamanen nogondi aywa masala ngena kenya kamma ken dangem palle ona o gonyalle mo kengani ala hasanatu aywa ko ko no kunga kaga tumbo be nanti kasra korenya gumera uri aywa ken kuna bandu ndaga kanu aywa bitigum benu ga godron kanenga alla nge kama modo ala hasana turi gara mekita ana katuna fatam panje kino onno ga wakati be ko sasa kundu ala hasana turi awa bran kama ke wakati no gondi aywa odaga kunyi odaga kanta ke wakati no gondi kamare yugo bakoko jara hilanna tunjundana nga kengani awa okaramo borenga basalmu haydra ona tadangani kuindi hanabe gam bakati tringandano nyugumanga ona tadangana bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wa jaman chukunyini wa ta'allamu man chukunyini na utumarna di yorindana daga wara srebe trongo di wakati su wa sukunyini angara ko mo alhamdulillah wallati kana na mama Allah gara ke wakati ko yo ya ko me gara mission ko mo alhamdulillah lati ge yani bo demande ni hoy hokore yani sangara mo gemme kenne to gelde soro hille nan daga wara kanu man daga wara ma halle mokke so wona wuto kanu ku no nyani kanu wana gemu debe nga gemme debe nga na gemu jamane nga gemme demane kaga na gemu duna imna kaswa gemme ke ani bo ona jaman kunyi ona tibesu na ndro to gemme ado demande kani manga awreni ka ko khabe ngo trinkana kaga gana khair be mu gadi kaga na hubetu ge ho gan kawa ka go de manate kaga no de mate kenya na ga hakku to mulango yi honne inshallah wala ko wasalu ron warengara ko mo be an kada ngi kendi ewa ke masalange akhirenten osu kamantenya yi osu na midde ma masalange ke na haka kitene di mobe na haka bakari mobe masalange ke awti manana do kenya yi oda ka kunyi kakumbe nuga tenundi ke wakati no gondi ewa kakumbe nuga sorene soran kunu no gondi ke wakati no gondi rasu kunyi rasu mama na radio ni mankon kunyi ke wakati no gondi asudo trenke ngami
wa kinna gyam palle maranda di yori dan cu su kamante na de mun kunyi na lwa min kunyi na dina nyi man kon cu su kamante ngana su kunyi ay gonda ya khale men do khese qatrona radio dambe kanere ke wakati ngondi aga masala gembendo me demanden kama me gembendo me demande on ana han kore ni salamu yabo basalimu gemme ado me demande ngana koni yabo mu kusu inshallah on kawana atrinka on kawabe ono haklanta hin kwa kama inshallah boni gemmendi wali yabo an han kore ni buru gemmen nganta no kusu antanyana po foranta sibetini gemmen nganta haram tasiru anda wari on daga daru sangaranga lenki daru alimo yabo daru alimo make inshallah daru goma lingo on tati wara antalimo yo arantanya na goma gemo inshallah gemmen ka awaya galle bon pilina ka yabo awa kan nokondi yabo awa sumpu menaka awa debum menaka awa ken awa jamane nokondi kenya inshallah gemme awa asirenya bro ana han kore ne o kuranta kono nan kini fatama orante o ganati ona suko inshallah ona konne kono ona hoto kenya bani allah ta gemmen tutu antato ka hakna hara kenya inshallah o trinkandano inshallah ay manda ya harima yabo o suana medde mana inshallah mi kacce ngarante nyani yabo wono o masalamun de bari ken kam yabo lalla o do sahaba na gem ona hakila kita bawani serenta sutu inshallah anna honne atu inshallah anga kibetu yabo andi kam kenya kam yabo ona metti mani inshallah iti hakle bane haklu hilli inshallah ken kuna Mamadou Traoré gel lagana yantrongo kan den ke wati no gondi Allah mi ren kacce nkonno auditeur ndanga ina katuna fam inshallah Mamadou Traoré inshallah na playa kan den jam ren kacce na 21 58 96 04 voilà le numéro 21 58 96 04 gel sa serebe kamul na lo salumu inshallah akmallahu 21 58 96 04 voilà qui ali radio dambe numéro nga gemme ado me de madembra inshallah o kata gemme kamogo kanun no gondi de no gondi kun no gondi inshallah awa jamane no gondi o kata gemme kamogo be suni haklan kadran tawu ya no hajuma khirsu ngara kilo fore ke no gondi mostri na utu halle tare ngani mo gobe na lawo rosa sa o ga tare be di parce que hagani alhamdulillah o walle bucinandi khair gabe nyadi sa sabo awo alhamdulillah kullato to sunya gatana kenti tirin ko ile mun ko ga kato ga batini tay mo wabe warni gemmen ho ko re o taben no angara ngonanti dunay me angara soro sugori ga gemu donc khair ngano mo sik angara fatel ko no kusum nati bolen ngati amno kisse amina rabbi kirsunna ndurgo to wa mulay nan lo ni hakila lankino yi magan gacce ngrante ni 21 58 96 04 kwandra ko mo me basamu haydra sanda dan kendi ko ganni woni kam mo renki ga na kam mo wala ken kuna ma on Traoré anno tingali sugula mane kanta hore antamulla arino ke ya rabbi ejugula kanu anwaro ku aduanga jamakeda indingoru Yokani arino kizim ya rabbi suguragano anwari ko waduanga jamakeda indingoru Yokani arino kizim ya rabbi la garakuta wayo wayin pagasime ola garunga burungu megudu. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله كنا عنده قالوا الله كم بسم الله. وأقول وأمامنا ولا نسوا رسل كان ده كله اللي ممكن نقوم ومن قد جمع وننقر على من مناقر أنا لن ينامت أن الله حقني أن نسلم حقني يقول لي حقنا حق أمرته أن لا يكون حقني أن تعلم حقني أنا بقول لهم حقني حق تسمع كأنه غنى الله غنى حق آمين يا ربي. وأقمن دون كنا السلام عليكم ورحمة الله.
onati alla kuma dangani annori gelire ma qalu yugonda ya gare limna dokrese ona kunyi alla kuma to nga basal mo haydara anda alla kuma diga be mugo ati pour ko nan katuna gemu manna to angan ko kebe de barni inshallah manna to angan ta ko kebe de barni adiga be ke fankan ni kiyai abu dalga menga to ni kenya wala ken kuna diga be mpay basal alhamdulillah ko ngara ko mo kunno kenya tammo parce que ngara mo nan tanna hada bare me nan katuna ga centu ken man nan qara anna to nan tindo katina la kanden qawa ya gonno gon kanden qawa aga go haqqi kanden qawa tagalle ma go haqqi angara kututa wangati Allah wa ta'ala man pakken cikini nanga ntoto toujours anke na toro no ata nanti awa ira kin ge ya tanya ke ngan kawana kebe nya nan kawa nko menya nita anani ko mago Allah haqqina nan kama anke kama ya wake kama kaso kawana ken cikini anta gallemma tagen ni goyo goy aganda kehi agana tagen pakken cikini ngena korosi anke na korosi anke ngata gallemma torno ta anga makaranto antu orang yang nak kesuai akan pakai arah orang yang nak arah hati sare hati orang kata orang mekorosi kan pakai nama mana karena tu dapat takken tu pasti hakilen dia suruh kubun hakilen dia wajib yang nak kara anda hakik itu anda kata nak kenda pada nongko arah oke selama oke menu arah atu ini kan orang nama anke dina to kusun soronya walla ga rota ga nora dina dita ngbe na lingi be dan na dabari ken ka hati kappe ma arate do ko anta dangi ni kendi fo da men na qara angana qara anga ka wada anti kebe dina dan watu kanga ma qara lan tatu yona do alla ga no nya qara ga amina rabbi ona trinkanda no gumma ya rima ona hakuni ona garanta harsa radio dambe patrona kenya dike wati ngondi bako ko jara basal mo haydra ke wati ngondi oda hakuni gellir ma besu tabu dingranga jamane palle oda hakuni qatrongo kanendi jamane palle qarwa qrindini oda kana katna masala na hakna haraqe de bari aw ken kuna masala ngi araqe nginte yani onati ewa renkati nginte 21 50 kati serebe gana ya mula no kita sasa and Allah warono andura wa ala direct sasa wa makitana na masala doni awa technicien nga ano trinkani sukula mane sebe su mirana su lagarunga harino kezin ya rabbi yaudun konu kamaganya gatele motiyake do sebe su mirana su lagarunga harino kezin ya rabbi farin da jabe kitabundi mirana su awarini somon patabane sigen kota harino kezin ya rabbi sigen kota tagen tono sakka disakke kamaganya noro umesu kisino nyai harino kezin basal mu haydra oda trinkanda no nyugo manda ya man kunyi gelir ma be taw dingiranga ona hakle an kadde de bari harbi nanti o kapalle ma go nyalle ma kingani ala hasana tuwe na ki ko take awoda ngani gumera ona tinda gai nanti o sir burunga ida qamu biti gumu benuga go ton kanne nga uri anya kasra korei onno kenkuna o ma wore o karamo woren kane ayana teren kama ayana kebe ganyano shembre kita agana kille kita awo killi wala katuna masala kebe ga passé mera wuri ana katuna deta yo kinoi awa asura antanya na o maggemwa o gemia ona ngara wala ona ngara ona hasita ngara kenya masalu digabe wono akunya angari ngene ona ngara kawa ona wa inshallah parce que angara ona ngari ogo magemu ana konna kunyari ana yarata ogo magemu ana hasida kunyari ana kenyari ogo magemu ho ran tasiro yabo gemme imambala ku yabo amanya de inshallah ho honta gemme bak ho honta manna ko gemme anda mo gemu ewa ken kuna oni bane ando siregaji bane anga gemme mo bi kanta hay bi trinkanda no ay gumanda ya ma inshallah o amundu na sunha maren katche araqe winte ni 21 o suna katuna masala doni 58 96 04 radio dambe direct kachara oro
amaganya kacacigindi amudusinga atangarifinga Adangi arino kisin Ya Rabbi Kacana koro Amaganya kacacigindi amudusinga atangarifinga Magadangi arino kisin Ya Rabbi Kana utudore awaradore asiti seya amake benasbitana kore Kawakane arino kisin Ya Rabbi na utudore awaradore asiti seya amake Kawakane arino kisin Ya Rabbi ebidun kekabu Iwakane sira 21 58 96 04 radio dambe numéro ibe gana do hantan kille masasa bako ko jara basalmo haydra Mamadou Traoré gado ko ngame ka madreti ngasasa inshallah awmi me demande gemendo demande baranyani o ga katoga me demana mo o ko be ruga tawono o ko hakilu bucun kaga hakile bucine igana ke huma me ina koro ina daga ina medema Kenya no na me o gemme kam o ga medema ora ga suro do me batema emission ke mana na do ke ay aga ko be no ga no kisu aga ga be no ga no lemru o na leti hakla la o sura ga gemme kam ko mi ari ngara ko mo be parce que o ga magem ana ko na ko nyaronde ko na ko ngaro aji atigane hashida wo musri o taga mo la keteni ka parlement sur nga anna mo la na bonne nyamo amno kisel amina rabbi rasulan je mo ga ko to laqi bane ngam ko kundu nyani mi so keriti Kenya ni rasulan duro to ga mede mana mo kir su gargara da ko ya be mara kana duro to agana le mun de o ko ka taro ti lo bane ma ga mo o ga bakati aga na duro to no da ke harbi ano ko woni hinkin to nyano o sam ko to ha aga ko nyano de mana gumaki abako kitendi kama o kule munu ga nyano le na ko ngasiro parce que le munu nyaro mu kele kama sasa nanti nyimbe baade o xama sare kendi o ma xoro kendi o sunda ke yano na katona golle o no hode berdo o mi ganni anke ni medangari ma rasul ke ni golle baade no ko xalen kan ke dawri a woten da angana tanga de barni alhamdulillah bi yo gana tunge yo ban kaya na ke balle ganni gana ti mar na ti kasu ni no ko bana so ame ni o kulen na gondo da kengari andati balle ngano ko bele ga so ambaka parce que su gemme ni yo sa kuma ser na ka hati bi harbi hal anyengea na majo bra nyengea majo harbi ya na tanga ti diga wala basarmu haydra ngara kebe ko anda tunya ko gemme ganni aywa ko sunga amburu tenga ko sunga maka ini takke ko maka onno hinginde e aya kenni gumanya gesundana aya kenni Kenya gesundana gantam ka aratatelle e kem kuna o mur no sumaka ganni oni e mem ka kam ko lenki ona kam ko bo ina katuna hatam panje kinoyi lalla o kullemu ona kara di batenga onno ona kara lanya anga kara langa e anta do qorondini uga kebe konno ina do oto ni kite ko homa ina krindi ibi ga krindi na krindi ibi ga krindi ni anna sahandi katiba alamsariye ona katu na qara ona ampakta ta hike na qara ona katuna hoteli inshallah ona me demande yabo arawanya na kote ngai hokam basalmu yabo kote ngai yankin kam kote kyan konto anga bakam ko yabo bo siretana krindi ma siretana sahandi ada warakatoi anda kendringa a antiniya ke kote yinke kam konto nga bakam ko be ka ada ke digame nga wutuna hayna ngolete lalla billa baka problème no woni kundi menu vraiment o hajunga to wallahi yadir buru o hajunga kuma ino dema o gara way baka sanko ndi ngombe onno hargo ona sanko ni ko karamo ko rengara ko mo Allah ko megara ko mo bo halawu aga kele ko akuta diga mi ngapeu boni an na kunya debarni anga an na kunya to kono ga anga mi anga da kebe Allah ta ko debarni bo na ngana jatel lak inshallah Allah yimme ato taka na dabon taka no ku taka no do dawon ko gumewre na hakila loyi ayo ken kuna ara hakila loyi do meniya ko kan ko kebe do ona dawon ko ga ina metu inda harba
ken kuna harbi makin kacce 21 58 96 04 Mamoun Traoré Wanyagana nyawe nyagoda ya Rabbi tenum poto adamanchu tenum bono dunia di Allahumma wanyagana nyawe nyagoda ya Rabbi torodo ya Rabbi. Allô. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Rebali kali kalau mampu kalau. Umur aku lantar mana terus ini sangat important aja. Mokosiri. Aku punya cerita balik. Ayo mereka. Allah udah menentuwa ini. Kompa dia pun katakan itu. Orang yang kuat awun sile. Allah ini dia angam Allah Allah tabat. Kata Allah tu anak tahu juga. Allah bertiam pada tahun penjagaan lainnya pun akan hilang. Tahun bila lemarin pintu. Nanti tahun lemu. Jika kusu boleh hendak pintu menangan akan nasi. Kalau tuan akan banjir pintu ini pun. Jika nasi ada mengenal. Hanya sebuah haram yang sedang kembali. Jangan apa nak hakibah. Hanya yang lemah hakibah. Apanya hakibah. Apanya punya lemah hakibah. Nangar banyak. Nanti orang itu keperingkan. Kuasai Allah dengan kembali su tu abang. Allah kan nak lepas tu. Jadi misio. Bo macam misio kutu itu ni. Juga zaman kita kan hanya ke Musri. Orang laklan tu nanti. Wala imaku. Ya Allah kan Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masal moyta ki Allah ko me ada babu geriti khadi inshallah na ta dangani Allah na tuwanati ibrahim amin amin onno siretana wala kan kacenga allo allo Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alamu makata ko yo ko re tamalen ko. Am pa ko to ko bane ni Ka bai da ka ma me na dahana ma. Me wona daba mariga Kata ko tamalen ko. inshallah Allah ko ni hinna yanti. amin amin. Aba ne kitte ko no. Janniya. Iyo. Domin da ko ko. Sagune. Yabo. Asugol ni kagune ya. Allahu akbar. Sura kagune ya kitte. Ke hay? Nati kaluma. Anko hono bitosi. Yabo. Anko kagune so bitosi. Yabo. Inaay ko delis ko ba. Yabo. Lodong kun tadi. Allahu akbar. Ohon kun tadi. Ha? Osu ganno na ti yu challi kana. Allahu akbar. Tinne Yabo. anaya ampa. Selingalle mum maka. Yabo. Ya kana ida wisal manne lante nun. Ke hay? Ko na ko ni ne bangal sigene da be bata mo ko binada da ne len ko ken kamankada. Yabo. Saka kalanga na ti ken kana yam ti makana iwara ina da ba konne sere ni bangal. Allahu akbar. Sele pa bu ne di ko na kati. Ha? Anko ka ne di ko ni ma di ko Yabo. ko ni dan kan ni ya ka ni na goro. Ke hay? Goro gondamba ne kian. Kempa. Tole sinu ba ne kian. Yabo. Sakande ko labba ne kian. Asuna yi je domi na ni domi yake ndo maka honya ni sukuba le na soro ka menna ka nya kalen na soro gel sukuba hana. Allahu. Anadi son din soro domi na takandi da na daga gunnen. Ke hay? Kiranga ti kenya soro maka howa. Ke hay de. Ko di ne kenya tamma kamma sa men ko ta bada. Amma wa. Asugoli ni ka men. Allahu akbar. Kada bu ne kitten sa ka ki nya dangu. Ke yenya dangi mo. Kada lerin ti kyang jiri ke ta kada kenya kan. Anda wa. Angana jini seteri ina ti ya wadi sermi naji. Ken kaya hole lantonya. Langelun takadi. Ken tadi. Ka kenda ngani. Kelman tin takadi. Antadi. Awa keta ke kaya ko na keleri ti. Kelen dia kita. Para na me kitten kamu. Ako tenda.
kagu mun dungun tanya amma wore e gonno nyana kam gemmen ko teye ya kaga tatadana kaga gonendo awa sabari endo me badde mun dana le kitendi yabo ken kungana kuse bakana Allahu kana dem kenya kaga nanya lerin tindo turasen se terin tinu ya tenden ne kam ko arta gemme ya na kati endo siangem alo kiyango akranya kenya ne la kawakaranya yabo Kasugan tawa buga katangure bakaran ano maka ogene yo sana kana kahappo to amatore Allah subhanahu mariga basalmu haydara odo makunyi salamu alaykum wa alaikum salam wa rahmatullah odo makunyi mewna dahaba mariga mariga odo kunyi gelirma e ko jenno kon inshallah da diga qoron ko de rasuko ada gandi diga mun ko de rasuko ganni kiyanyati akiyane aw ken kuna iwa ko gatina alo salamu alaykum wa alaikum salam wa rahmatullah arbi kala alhamdulillah Allah kunani tibu Allah ko mena mo minna jamu batawa jombo batama yo Allah ko bismillah ora imson teringa alhamdulillah brema munna ora alhamdulillah jada ke arkana gana bade wata kala na tibu yabo mare ke lebiya jada ke iyo versi kalau kanu makan kuning na antimiti dan kalau waktu itu orang ini kan kami kamu punya kontur sendiri kisunga tiri kammo ada mun toro kira cinta bana namma ada mun toro itu ono ani toro yo ya boke kira aku mun nang hari itu kira dulu awate yo terus ko kana kunya da kana tiki ngene ngi kuma wannan ne ko wannan kuma wannan lim pa wai kuma kun mi ngara tare an gina an ko wannan ko wannan ga dinne kana taw akel otenne tu kana ku ina katna gina wadan kam nan ci ken da otenne wala donc problème ga ina ya faga ran diga mun ya kama tiringa yabo wala hirsinna katina ha mun da donc yi kun ngana an tiro ka ya suno inshallah wala pagdanga na ya mo gori na ka tante yana ga ha bodi ya daga dinna diga men daga naji wannan so ke amasu fondation masiro wala parce fondation ni mari ange na fa na ti sikira be kan wala ga atengara yabo dumun kutul ala ya ga lele me yabo ke wala donc taga ga Allah Muhammad wallahi ko man kenda ko ida ko kenda ko na gandinga igani demunu ngalla bolle na kem patina tintire mumulla wala bo awa ta nan dinnan kan buruwa wi mulla parce que ko me ko be ruga sakka dambere na sasa anti angala dembe ngita man jog matala ne yo wanya ni bo awo kenna ko na demne bono dia mun kan nan de abo ken su ba wallahi ko mi toronga ndi tringa ron toronga ndi no ko be ruga na tena bono ndi mo ga ndu ko to o ga be de ma ga siro no mo be kya har bo suna me de mata hakile ko sirenga parce que ange bara kebe ko yo ko da mu ida fa kya ni arrar ta ga amin allahumma amin amin anwara no baraji fa itu orang ngira makan kan hondi alhamdulillah apa sabati radi Allah ga nakata tara ko to ba ka hay ko ba ka hay makati ga inshallah ora me hono da no ni wala basalmu haydara oda Allah ko me kunyi gelirma batama yi wanda ya gare lebna dokse oda bes kunyi itondi jamunga yabo Allah ko ngara kebe ko atamunya ko ganni ado lenki intabana yogo am katinga allo assalamu alaikum wa alaikum salam barakallahu jara haydara barakallah akoro tibade alhamdulillah wadi mo tamore maren tambal ko tora mana tabarakallah encore un bare alhamdulillah bismillah on émission ni wa ala kebe ko menguna daba barega o wara gannin ti ni ko gannin ko nda ya ko sey ci jala hadi gabe batam ko o wure le lembure mo to kan o gada na ko tin sagata ko ta kebe ga bataki da place tongo aganya sasa like jwa ka be ma an ti anyi me ma kan kani anya imangol le o gollu ni demun pa de gele ele suwa ma so diga bunen ata su gollu ni
da ube walli daga da ko ngale ki ina kan ciwo ne awre ni wanda ka nundi ay golle fet kan na bidan na take atwa ki hara ki be ko lemine atwa kala kirtende kirtega ke be ko kan abdul ke kam donc kale gange ko sai na kada na gollon kwallo mun afoji na koy lemu donc naga na ko naga na mi gele min o mu yegira to gadi marina na to nan joppe alkuma ina fasu ke joppe alay gira ni kene ko do donc dal bo ko so ngayre wa jahu iwa soroma yoguna ma gidan kamma yoguna ga jaga ito ngin kanne adu wale nga koto kura koto na to ile makka alko ko ngani la patinde nya dijen kai kenna ni alko mo modin cikene aro baba hore ma men yagal ha bayen ni men alko man ni nda kesen kala men ni ko ta ngado wotin ko ruga ko suwa ko ni atwa santa to wala danga bakkan nan tanga to no amasira to osaza anya kamera apuchu pacha amma gola ni kala golli kunda nya jamais awa kia ndo ta se mulondi awa ti ni awa kia ndo ko mulondi Allah rahmatu salimu modibo tambadu wala kunyi ngelir man taxu digiranga wala ko jedun konchu kunyi na kunda dun konchu kamantanga na sukuyi na anta ndende bari kendangem palle ngada kebe ko da famille kitadi vraiment on ata o haqlan o hajuna kiyai o hajuna kibane kan wara killadi basalmu modibo tambadu wagara kebe ko kada tamunya ko ken kuna wana ke murnu minna o ga murnu kebe kembre keta aywa o kana o mare nya ko ba o ga wara muku hasana ba mamani ni yo mi daga tinga allo assalamu alaikum wa alaikum salam Touré alhamdulillah Touré barakallah Touré qabla al-jughbari ayda qul alla Touré Touré bismillah barakallah ان شاء الله ولا تيا ان شاء الله الحمد لله الله يبارك امين ان شاء الله الله يبارك فيك امين 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 انا خاوفك يا موسى امين 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 مثلا تبغى كلمه امين مثلا كنا اه تفورني انا جميل جمال يا ابو اما لو انا فاضل الحمد لله ayi daga continue allo otro ngandi inshallah otro ngandi yon do abu warde uri gumara banya yebo yo songon de tani uro so daru ile karamo mawdu ventari ngati ba comme so gon tala ngati venter yo no so gon to nyaka no akati so ngati ya kan ta ko ni gumara me getro so jile manin kile ket wat ni sa ko mi kile yo kibat le mal dasmu ba no so gon to non tate so ngati remote ile pale moto nga ba no ba ba ande re tin de kati so ajene me khale me ngon kati kati kamunga ko so bakla ngala bona mo ko awa te nangi pale ano tinga na wati de tegere ni muru ba ni mo ko me khale no re kema de o ma sa ko kenga wala ka ka ta re ken ken ka ko so muru pale ano de di no ko re barono nga ato ne bakari khonte bakar khonte jawna ma ko ne gete lakke orat nanga ma nga tanga to gete ron kan ke ne orat ki ti ma ga na ko ala bien kama ken la sino ko mo si wa na ga ken kama ba ba ni ga awni de gari de ken de gari ato su di ala ma kita ga na bura wa kun kin ye grande so bondo kun de sire ne khale me na ka tanga ne khale me ka ta la tanga ano kita mangkai mabuti dawa wala kesa kan de kan ko wala ni de muru ni ne ka ka ki kin kana ya kin maka mana so madina ni siabi ni yo rit len ta ni ta ko de mana ta ko ko so ma famu mo wala kin a brande bo so ko bo kan pa ye
li faaba ni len sempre akina fakata no gondi yo sama di jamra mun kiri yo so di rangu ko ni batti bari ko amano wala kenno won ta ni faaba ni am motri to al masala ko men mediyama dimbu ko mo ko dimana do ko mo ko mara ko tiri maka to do sengen tiri mambo na ko na faaba ni ba akhe di meranje ni ce ni na bu mo ta budanga ano ka ta ko na na nyakino na paganda no lum nga ma yayi lo ma tawati ni wala ako ni ganin mo kri ganin mo ngale bidande misale mere kene ni se kanite no ano ko to ni so wo ke me kamadre ti ya ni jagana ke ko dana ga khayi ne ga yi ko le krama ba jandru mo le ya ko ka no kon yo kunda jandru mo mo angna dangi postuma wala kenna no pali mo pali no jandru mo di famindi jandru mo ka wotu dangari ida yi janjina ko jandru mo di pali diga no gondi yo dinga am fay iro so ko ka buja mo no gondi tamma ko dinne ke na ina ka to dinga de no iro ko bay karama la no wori ni ya ko na ke kama ko wa ko de ko ya ka ko ma ke kama shi so na ha de ko har ko ni ngani ngi on de ko na ke de ko ba mi fele na ko nan ci ala ni kama yo ke ko na ko len ci ba mi xel mo wo ta mi ata ke no ko wala dala bien ka mi da ma masala ginna burum ba ke ba xel ngari wala wala ma fota ga wuta ga na be yo na ko to tan de ko bor no ko inshallah mi fele ngari ma kan ko tam pa jin dinu ako ni wo ko ni dina ko ni bu mo siri ni de ma ne fa ga ni krama ni se ko ni gari pour ga lay ki tan ka so bu kam mo ga aw ba wakati de ko hare ke len ko bon ko wala ko ko ga ni jihadis onon to wono ko ne jihadis nga ko ni kay fu nga ne ko horo ko to hoy ne tama ko nga ne ko jihadis ni wa ko ne fere de na bandi ni wo ta ne re wala yo ke pete no ka te na dis ke ire ne khanne ko ram aw ko na de bamaran kan ko nan ko ni kay bamaran kan ko to lo to ke bo ra de ta ti bulan kan nga ko ne na ko na ki sera anga da khane de ko sira anga dia mo ma nga ko na ki ke khane to na ke dia wala ja ko ko di mo ko ne khala de ngama wa tan de inshallah ga de na ga to de ne ko na khawa ko na ko sin mo inshallah o ga wa de ko na da dan yo ke ba de anga ko sera ma dilan di golle kan ko ne wala sera khama kara golle kan ko ne wala dia ko tan Allah ga na sa ki inshallah amin wala diga le ron to na ko trendana no da ayam ba ko to ma daga ramu ture ngamula na antirindi kebe ado ngamula na kebe kako ko mo hay gemendo me demande mbranya keno ko kundu ana demande no kunyai bawani o gama medema awa ku hindambu agabenya de barni o gama medema su agabenya de barni me demande ka rili kammo gemme gantona ka bo ambara ko mo bo hari danne baye golle gari ko jay de mane way ki no ko ma de mane way ro tangu ko na xemu fo nga baka ci li no arajo me ja golle nda jay mo siri bo ci ko no ta sire na ma ta wonna ci de gumran ko akita idan kawa no ma ke de kire kinna na ka bo so hon so buro du ko de mo na abada an ngay ile so no me khala wal ma khayid na ni to mun kendere no gon gra ci khala ci ka so do khaga ditu mun mo wan jamaga de bu dina nga ko sa no khama harakat ya a ko so plano ko fulare wal mo ko ko so ngoyre wal mo ko so ko ngore wal mo ko 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 re khana shirkati de bu nga khana ya khamuru aka ko min nan koy parce que ko na mo de no gon antara batta bani ko an ngay ci place na ya khamuru kan nga nu kan khawa akitana kan nga ga kan khawa bolu de gari dan baka khala on taw to may ami no may ci khasu min no ko ñani da der di bente aka ci lere bara bente e ko to kan na li men ta ke mo abudu ji da jare de tanchire wudu kara wudu ke maka ke hay ami nya daramani aka nya ci khasu be aka ko maka ko be ko aka nya 19 nga khati pro so fona daramana khalle 7 millions 400 000 ke hay ni
yeri aro tanci gawdi mais kun ga ta sira bare kitana aro tanci gawdi o angre ko takima kem ne de soron to ba roma suku wala kuma surma suku min kema ha o mo do raburu ita sika so sulu ko fono gondi o irangu mun ke mu roma jamani jama marano ke mu roma ga sika so kan tatu ona kama serikati o panga ko panga ko yodo ko le yodo ko men ona ka ta ko dinga nga wala kika de mane way ne de de ma ga de kana mo ko na sécurité inshallah wala ko ko sifinu ko inshallah taala wala ne ko ci mo gën ci xarama wa ngara ko da fam wala yo tikare awo gumera idi se ko na mari o bala oni ma ona tin wari dani medangani bo be so kana ndur goto nan tikedi me so wadwa ngano kise amen ono hakkile to ko me dona me borosi de bunno gondi awa ta inshallah do ya bilene medangani wala e tikari fonnan kayu yebo karto do ngoro kanise awana inshallah wala misala onda de be jakini ngara marno do yebo alhamdulillah ko ni ga marna no gon lengi yabo wala saba marna ke lon garama dalla yiri rasul la gano na buru fayano yabo agara fonna kan wanda ka aga tanya na moyente est ce que ken ka banje ne ba amay gene est na buru ku kitene ba imay kitene wala dubu ko Allah ko mo wori ga ter na folo inshallah pour dubu mun do to sunna me ha mo no organiser ame na nyano kusu to ko e anga ko mo silima ma wodi be no gon amma woni ken ta ko ko ta so soro tamine ke tanga tampile fere amma woni ko ta di ben paketa he wala de ben paketa gore wala manga tro kerne bidu no kerne nga ni kerne zero riya ni kerne ro trajeria ken na ni mo futuro itali famille amma woni wala ma so won tan ngati kenya vraiment c'est pas capable ni jaay ken ya sro batalon yabo aw wala inshallah touré do wala do baraji kona ka nabi president ka akika ngade akika uron to trajeria ngoni alhamdulillah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi touré do wala do baraji touré ona tan do wala nan ko tenga arjo tambe correspondant ni ke awo lasima suatu ala san touré awo arjo tambe tonto ko riani na uture aja wajalla ne me gawo marna de ki aga nanya baba ko awo ngibare ku bare be ga tangina radio ke mission ngade ke aho ke be awa tangina alhamdulillah ya haratu ko tenga ban nangiri nan daga ke khibare ya rem mundu nak nyande trinkanda non ci parce que na khibare siren ko nyangara mu kebe ga kiye tere nga ngata na ko mo ko siri ibe ga mun dana la ga nyangara kiye tere gel hara ko kiye tere nga radio dambe ko ni ga kiye nga mo ko na to tan da wa mi ka tinga assalamu alaikum alaykum salam wa rahmatullah an ko bare barakallah allah ko bismillah alhamdulillah Allah ko ya Allah ko ni ya rasulullah inshallah alhamdulillah fami dirga na bugo minna na bugo marra jombo wa bismillah la ko ko ga ni sebe kalmo yabo Allah wa hatrin kana inshallah ari rajuma allah ka to bila tadre inshallah yabo wadda ko dinarunda amin amina wa to kulli kede ku kirna daga war masal daga yabo inshallah Allah kan na fere amin allahumma amin 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 kenda da barara bir shaka yabo saru yabo ande bakoko yabo menalum tibika yabo anta sikki inshallah dan men tibika yabo anta sikki yabo harabar mo ga ke biya yabo so hola nyoka yabo hola sikki kenya ni sanden ko ti ho yabo o sile na tuaro ken ko tenni era tro oran tardo la bani e ti nyoka yabo rante na saspe a jom ko solo kenya mbake na hasra ko jom artanya na Allah ti tere men allah tay khasga on te ba on ta do men ko to aboro ni buru hasra ko solo ko ti hasra ko yabo awde ara sere dan sa lendi yo tan la ran ti gollenna amma wa eskiar ke kin yabo anta kawa wala ke anta wala kin yabo hasra ko den ke awde kenya wala solo ko ya kenya nyaki wala ko andi yabo wala ko medde ma una katuna medema ti hasra ko ko solo den yabo ko ba dan tenta na mun dino yabo ko ba dan katika an kali mun dino yabo
haka kundunya ana tranche le meno yebo ila dora katika anya harina wallahi anta da kirdo yebo le kero droto yebo ni so ga haka ma yebo asren adoda inshallah adroma كيان انا اديره ان شاء الله انا كنت كما والله الله سبحانه وتعالى يوسع ان شاء الله سبحانه وتعالى يوبك كسوة بك ان شاء الله انا كيف اقول السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله انكم هنا كوني غدين ما تاو ديغرانا انغور كانو دلو انغور كوبيرو كونو دوناتي انان ورانو براجار نانتو كتا براجنا bagoko wala ari diga memmo nda alla ko me diga memmo on alla ko me kunyi gelirma ta ko digranga e ko am tinka cinga wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh usay batili bajis bara ka ubare horo sunjal hamni walla ki gana barbatun ka gayi horo batili odaga kunyi odaga mama odaga kanta aga gayi bera ko ndunga batili agado sobagu agado drogote batili ani ala ke urno hinu sikiya kama yabo nangania na ko nangoli kai ngani talleni agada ko yabo akuten to ona ngoli kai inshallah odo haramo kuni alla ko be yabo yonda bakar kanto drama ko ni yonda ada sona kumba ture nda kuni yabo ina nuwari kama si halin tire ngana siyanka ne an yana so ku ko su yabo ini hilli ahin gallingan da nakin koyai yabo walla kana hasira yabo kenya na gara kebe ko kenya ni ko ni bare kenya so kenya ka agana nyanga mullaga na nyilla so ku to ngulini kenda ko ti anga mulla agado hasira ko ke tilenta bara anda diga ke fa kenya ko sunu buri am basu khanta de buri na kenya basu shari'a nga mulla kana du ko fire yabo Allah sallallahu alaihi wasallam ko de matirni fi ala ninyo go men ngarati duwa ba nin tugelo la kama walla ganna yetu anna ko sin tugelo la ata yetu anna ngere kate anna tugelo la kam Allah wallahi kana on ngara banjambula asire yetu Allah madume king Allah para madume king sirama ko madume hada mar ma ko tadu ngene kendi kurusi buri am paso khanda buri am passe wallahi sasa ni soronga sadiqan kana kenya ne kursi kasoku ila ne kurusi kan Allahu akbar billahi jara nam nani tuba atibe in karamo da mu gilli ko deni nalin kuni akota serbe ne ganyo ngani arawani ne guru turonga kanne guru turade farsi kinga ati jombo ke magabu tubano 23 sere minimi na ni komponga ken ko ta da ni arafulu na tuba anda diga me fam nda fam boy inta kin na karle man tura ngalo ko khaywala ngala ken da barni nga gelli 22 sere woto garamo watin ki 23 sere minimi ga tin bi ma bene keta sasa ti wala kana ken na arafulu ko ngri hay okan okunu kunda ko jennaga Allah to wolle Allah to okuga bolonta nyende kullu kembere arafulu gumuli ira torsin chanko idoraga iwakato ko wakatiya oga kinye me dimma bene keta kenne o kharamu ke kallungore no gono bo kenti awoda garaga bani tarawlo kenti ti kharamu bene ne o kharamu taraga ti kharamu ko ta ke ngati sereni serenya wala ina muna diga me ke ko kenti ti ato kharamu ko ngati kharamu ati khana sorobun ngara soronga bene ati sire burun ngana tunanti kakun bugo gatin sasa ni sasa igana ro intaka baka kaire to kakun taka baka kabu aho gani sire sa sai ro hoje endo go bolon to ngene ganna kai gana ko to sona diti jara ke wate ka baka igana ro intaka baka oro sile buri am paso kanta de burina anyana haratan kalendi kebe kallege hauta dar gana ligamenta di arwari ga tema gawari inshallah kaga ko sile kenan kotwa bo mana kalle ke sorta no krasin ya ido tontoni iso bontoni iwi de bumbu na dina marnai me mama kana marna ko ngara golle ke de de tilman ka gandingi daga ni ko na kolle ko garantere men de mu khajini men no gondi ndaw tundi nyake na daga tay bu toron kandi
bo akota kiriti maga ka ora fulon ka de beni bugo ka te sasa anta bakanga mawto ta somuru wakile na moto wutu na limene ko wutu adin ka gume oda kinyene dibadi ngure oda ya gamban corona ka tini sikiro ngani siko kane kineni idin sigindi igara tuki ani ti eti usajin tu usajin pintani ayini tu usajin hesi diga me bekende tanki na buta so ayin tikenta ka de fereni ferena ona iti bismillah ntinde me kiya gajin tende parti ha tay quoi nda urgan do tron kanga kuda na katuna hange kita yo ikundi ngara nda kimene bakuta galakina nda ya gamban corona ka tini no ngani hillo siki kimbe na gekara hillo siki kimbe na ngara iti usajin yarna sanya kina ni makije ne nda kimene ko parti funda corona ka tini sikuro ngani hillo siki kera iti usajin yarna sanya nda kimene kura gofu ngana na ka to sikuro ngani nda kimene do tron kanga sigi nya ga ni nyambu Allahu akbar kursi buri na paso kadda buri ngako to ngin kenga parce Allah ma dunge seren na tabawum bane koti Allah ma dunge dana ko nana e ta bana la hiya killa ne ko gon digiti meya nan ni bana diga bane gonni bane lo ra bane bugura bane wala ho ko mere ngene kairin gille na masimun kuni ka ince mu la la kinya anti ngam la lila kinya anya ni gigere ko te nan inde baraba inci ga nan ko te nan ta be bana ko na kinya ra rujile la ki kharo bil min tamadi fil batil ate information sa kene ngatiri mitri yo do nga gumera ko na ngani Allah da nokki sale amina Allah da nokki sale khana yam fi magati Allah ya makore wa rahmatullahi wa barakatuh karamo ko re noari Mamadou Bathily na diba gosi oda andiga mu ngawdi trinka angra kebe ko na tamunya ko vraiment o hajuna kiyai na o wara killedi killebe ana han gore ngani o su kamante ngani onno ngana jatelaga ken kuna sugulamane tringandoy daba marano amaganya daba maraye isroye daba marano isroye lututa jagaruna arino kisi kelangre mendia rinde ni perdini amaganya daba maraye 30 daba marano 30 arino kisi ya rabbi so amko fumengo Kinga unda bamarana kinga soini kitana gore awakari Assalamu alaikum Waalaikum salam wa rahmatullah Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillah qalbas mutawa Tawon jamuna bogmina Musa Sidan Musa Sidi bako corona to ko moro ona ga wana ngare barake alhamdulillah daro e godo manga inshallah fanni ni tan ben wala apel no ngar saba ramatala ye ngo o ga mo ndo da teringa alhamdulillah Allah bien kam wala hakki tara kita gollen aso ñu ko no haya kam manam bobu jewa ko ni nanti golle ke Allah bien kam hakki tara ngak tara ko ben ko ni mor lokko suma in ma nya tringande bane ina bogu bona angana ro golle no gondi golle ke am paju na gesu dara trenge bu ko ke barame kana tawo ina bogu ona medde mati haklum posrenga o de ko siki kam mo ran to sikoy meno halle kan ko siki kam mo ran to sikoy meno halle jamane lan to siki jamane le mum halle agaran ta kitana o ga madiga mu dome taw nun do kalle mo gala ni raga diga mu dome kebe ga dikenda raw baka dem masala ngari kenya kande ma ta ga do gri xibar go no mo o mani o bara ko mo ta ran ta ro kala mo mi ha kebe ko ni la sana la ji ture jallane gumera ga ke xibar yo go na ko kon mo frene ro na ko kon mo brandi te rezo so ga mo be wallahi alhamdulillah ni manan tan plus nan daga kembaranga na le patam pancen kine kon ten akle tara nya kesuni demande no hoye har so go morno onan gemo onan loti la gabane loti la gabane jebel lantra na kan gemme gantano jamal lantra na kan gemme gantano ta su gemme gantano tin ka to ne halai to o ko ni wa duanga kada inshallah amina kan sabat amina Allah
bako bando kala mo lenga haydra ngane anda jabar ni lenga ajabari amene nda tarin tali alenki nko mo gon kanda ga wara gollenga awa kenyani aywa oxoramoxo Moussa Sibi nati alaji Sibi alaji Hatuma Sibi ora kuñi oda xanta agara xirinde be ora sasa agara xaqranata be kino yi ona tadangani aru braje allaga noda atugana kenda ngam palle o hajunga sirbane mutu allo assalamu alaikum wa alaikum salam mari ñagare han to onda jamu Allah ko me jombo marna aywa bismillah wala ka kumina ka kama sala be kama be me group plan de diga mera wa kinyo dire alaikum salam arajo la to honne ke gumba mariga kamu jomo man insyaallah so sasa halero ganin taban iya bo emre nga halle o me kisu bari sasa onda me kisu iya bo emre nga sapinde nga giri debeke iyo arna le mi enda giri asana me kapa iya bo katele nyongo wolen iya bo to nga nyongo akadu nga nyongo iya bo jogo nga nyongo tele gumbani ko nga nyongo na aragan iya bo na me yona sapi iya bo nakan kacin kuci oro kumba mariga naga oda kumba mariga kunyi gelir ma ako jen nogondi mari kunda gonda ya hari lemno nokse kante lanko odi kunyi odi kanta wa kenda ngem palle basalmu haidra awo nakan kacinga alhamdulillah wa ghidu shukuni ona tasunnu wa rasudo baraje kenyani emission wa mulana sigidere keta onati yarno gemna la kabisariye Allah ganna wido sahanya no daga dangani diga mu ko bonga koni Allah ganno ni mukanoyi o de bu ko ni korosi o jamane karna korosi Allah ganna gemme chabati do me na galei tawu me ngan Kenya gemme ado me demande arbi ko na me dema kati misorie ona hakla no ni ko yime yoga kata gemme mo ko yoga kata ro no gabane o suambana ke to watter ganda na ni gonda ya manchu kunyini ona tasunno rado baraji assalamu alaikum warahmatullahi ari ngadangeti mission kutenga assalamu alaikum warahmatullahi voilà kundunya ni basal muhaidra ora tringandan guma ya arima ora sukunye ora sukanta gelirma besu tago dingranga kenda ngam pala gargan tago maga radio dambe imanko gelirma France jamaninga amara jigana oda kunye nakanta na brakanya me kede kunye alaji manyo haidra oda kunye nakanta gelirma France jamaninga daye Musa Bachili na kwinden dokanta ngar kata kisima bayi sivia jimya kuso kebe odan kunyi odan kanta gelirma France jamaninga bullay sekne kebe gelirma Espagne jamaninga Espagne inko oda su kunyi oda su kanta na radio dambe mangon kunyi marna jombogu radio dambe directori bamba magu jekte kanto ankubare odan kunyi gelirma telibra ay gonda ya khare fofu go trinkana ki watu ngondi oda su kunyi oda su kanta na kunde kharagran to kata o almami ngakingani bula fatu haidrai oda kunyi nakanta na basal mu haidra kunyi almami mariga legi kota ke yangana hay awa qolem palle ona kunyi nakanta na kunyi ndekran to rakata masire kumbari bachiliya tijani haidra ngem no wonenda kunyi nakanta gelir masri kunda igonda ya relem ndo khise oda kasuk kamantanga na kunyi na alaqali sibi kunyi legi kota ke o wakati mi rosta kundu abo magar junga ke yere oda kunyi ndekran to rakata almami kante gelir ma radio ko kay na Musa jerte kunyi radio ko kay ke wakati no gondi kenda ngem palle na laji jerte kunyi Yahya Njay jumamu wada kunyi gelir ma radio ko kay ke wakati no gondi na Bakri Bachili kunyi ewa kunyi den do kantande wakata asusu kamantenga fofuga kama notringa ke wakati no gondi onati idanga ya mbomaga ono okuni ko nganu nyai uga kebe kongo o watu abuga halaga yana kebe ontatu
kenkuna kebe gana bugo gana nyamantorai wa ka to muru tren ganda nyugo manda ay hari mamma wala kana qaqlen tagundi Allah dungen kam ke émission awa continuer alhamisa à partir de 14h gemendo me demander bera émission be gani a ramburun tengani o susu kama ten kama anta serbane kama o tren ganda no susu kama ten kama kenda ngam palle ona représentant kunyi kengani radio dambe représentant alaji la hasana Touré gelirma gumera agratin de bedber gumera kasara ko rebe ganyano ngano wuri ada fotam pance gebe kinoy ho o karam ngo ngagira ko mo be Musa Sibi ada koy ke réseaux sociaux no kundu yo tongon konno yo garen konno e wakin kuna ay me ya kan tago mije ay mergi ya kan saka kamma kebe ganya teren kamma na hatam pance kinoy onata dangal anwari ado braje Allah kanna oda tugana kiwa kapa me demandenga kendi me demande ho ko reay e wakin kuna corona ndru goto ona mekanu ogana mekanu ona sukumbe ona katuna ngondo me Kenya haram preni o ma mekanu ranta golle su dabarni kenkuna Allah ganna hakle sireki no su kamantenga o do karam kunyi Mamudu Bacili nati bagwasi oda kunyi na kanta na Allah kume kunyi marna jombo kumba mariga na kunyi modibo tambadu oda kunyi na kanta gelire man qoten kondi na Allah kume kunyi gelire ma qalawu yigonda ya garele men dokirse oda be su kunyi kenda ngem palle na Allah kume kunyi batama yigonda ya garele men dokirse oda su kamanten kunyi radio dambe représentant nga de besui ora su kunyi be su tokondi jamunga ewa lenki émission nga o wasigini nire ewa khado serebe nuga nyi masala do me kenni ewa basal mu haydra ado bako ko jira kayini lañu gonga kengani Mamadou Traoré ewa nata dangani ewa tiramaka ewa kenkuna nati arno gondi alhamsariye assalamu alaikum antamulla harino kizin ya rabbi aga goirane akurumba anda kasonde amma kenkinni karajanta ho